hasilkan satu daftar yang lebih panjang. So what we have at the end of the 2nd century is a list called the Muratorian Canon List. Jadi di akhir abad kedua kita temukan ada semacam daftar kanon Muratori. Now this was very important indeed because it was a very complete list. Di dalam daftar ini daftar yang sangat penting. Kita bisa temukan satu daftar kitab-kitab yang lebih lengkap. It included 25 of the 27 books of the New Testament in it. 25 kitab perjanjian baru ada kita temukan di dalam daftar itu. So what we are talking about here is already having a strong sense on the part of some at the end of the 2nd century that there were clear limits to what should be included in the Christian scripture. Jadi rupanya di akhir abad kedua itu gereja bagi sebagian orang Kristen sudah ada kesadaran tentang apa yang menjadi batas dari kanon. So what I want to do now is I want to fast forward to the 4th century, which is the crucial point. Ya, sekarang kita akan melompat ke abad keempat yang merupakan titik yang penting. There are several important things that happened. Ada beberapa hal yang penting yang terjadi pada abad itu. And this is where being a student of the church history is just as important as being a student of the New Testament. Ya, inilah yang menunjukkan betapa pentingnya kita belajar sejarah gereja, tidak hanya perjanjian baru. Because we didn't have a New Testament as we know it before the 4th century. Karena kita tidak memiliki perjanjian baru sebagaimana kita kenal sekarang sebelum abad keempat. Here's what happened. There was a bishop named Athanasius. Ya, pada waktu itu ada seorang bishop bernama Athanasius. He wrote a letter, a festal letter in 367 AD. 360 ya. Oke. 367. 367. Ya, Athanasius menulis sebuah surat Paskah kepada gereja-gereja yaitu pada tahun 367. And he told his churches in Africa, it's these 27 books plus nothing. Jadi dia katakan kepada jemaat-jemaatnya yang di Afrika, inilah kitab-kitab, ke-27 kitab yang diakui dan tidak ada lagi yang lain. At the same time, but separately and independently, in the western part of Africa, in Carthage, there was a council that said, these 27 books plus no others. Ya, jadi rupanya ada kejadian yang paralel di bagian barat dari Afrika, yaitu di Kartago. Ada satu konsili diadakan dan konsili ini memutuskan jumlah yang sama. And at almost the same identical time in Rome, Pope Innocent said, these 27 books and no others. Begitu juga di Roma, Paus Innocentius rupanya dalam waktu yang kurang lebih sama juga mengatakan 27 kitab ini yang kita akui. Now what is remarkable about this is there was no holy internet and they weren't talking to each other. Ya, pada waktu itu ya yang luar biasa adalah pada waktu itu memang tidak ada apa yang disebut dengan holy internet. And yet in 3 different places in the church they all came to the same conclusion. Ya, rupanya luar biasa di daerah yang sangat berbeda itu gereja-gereja sampai kepada keputusan yang sama. I mean, imagine a Baptist church and a Methodist church and a Roman Catholic church all independently here in Jakarta coming to the same conclusion about something that they had never talked about before. Ya, jadi luar biasa kalau ada gereja Metodis, Baptis, gereja Roma Katolik, gereja saya Lutheran termasuk juga di Jakarta ini tiba-tiba sampai kepada keputusan yang sama. And all of a sudden in the Compass, they all published a statement saying, we agree with each other exactly on how much water to use in baptism. Ya, luar biasa. Ya, jadi akan luar biasa sekali kalau ketiga tradisi atau gereja yang sangat beda ini bisa sampai kepada satu kesimpulan yang sama mengenai ya baptisan misalnya. Everybody would say it's a miracle. Wah, mukjizat. Well, it is something of a miracle that these 3 different parts of the church all agreed on these 27 books and no others. Now, here's the important part about that. Ya, memang luar biasa bahwa ketiga gereja di tempat yang sangat berbeda ini bisa sampai pada satu kesimpulan yang sama tentang kanon. They were not debating whether to include the Gnostic Gospels or whether to exclude them. First of all, they had never been included, and they really never were under debate for inclusion. Ya, jadi tidak pernah dipersoalkan misalnya kitab-kitab Gnostik mana yang harus masuk dan mana yang harus disingkirkan. Tidak pernah muncul pertanyaan seperti itu. That was never part of the discussion.
Ya, jadi tidak pernah dibicarakan. There was discussion, should we include, for example, the Shepherd of Hermas, a 2nd century Christian document? Memang ada diskusi misalnya apakah kitab Hermas, Gembala Hermas, itu dari abad kedua, perlu masuk atau tidak. Should we include the first letter of Clement to the Corinthians from Rome? Ya, misalnya juga surat 1 Clement, itu bagaimana, perlu masuk atau tidak. And there was debate about some of the books that did get included, like Hebrews, because it was anonymous. Ya, ada juga perdebatan, misalnya tentang surat Ibrani yang tidak punya nama, anonim ya. Ini bagaimana, tetap masuk atau keluar gitu. What did not happen, despite Dan Brown's fantasies, is that Constantine the emperor did not sit down and say, we're burning all the Gnostic documents, we don't like them. Ya, jadi yang tidak pernah terjadi itu seperti apa yang dikatakan Dan Brown ya, bahwa Konstantinus yang memutuskan bahwa sekarang semua kitab-kitab Gnostik itu kita mau bakar. So far as we can tell, when Constantine went to the Council of Nicaea in 325 in Turkey, he sat on his royal throne, smiled nicely, and waved the royal wave while all of the bishops decided these issues. Ya, jadi yang terjadi justru Kaisar Konstantinus dalam konsili di Nicaea, yaitu di Turki, tahun 325 itu sebenarnya tidak berperan apa-apa. Dia hanya biarkan para uskup memutuskan berbagai hal dalam konsili itu. But here's what Constantine did do. Ya. When the bishops agreed, this is the Orthodox Creed, the Nicene Creed, and these are our books, then Constantine stepped in and said, we will help you make good copies of these books. Ya, yang dilakukan Konstantin pada dasarnya hanyalah membantu para uskup yang sudah memutuskan tentang persoalan-persoalan yang dibicarakan di konsili itu, ya, dan untuk membuat salinan-salinan dari kumpulan kitab yang sudah diakui tadi. Now I need to tell you that the story of Constantine would make an excellent movie. Ya, jadi kisah Konstantin ini memang patut diangkat menjadi film. You perhaps know the famous story of him seeing a sign in the sky saying, in the sign of the cross conquer, and then he became emperor of Rome. Ya, mungkin kita pernah dengar cerita, sebenarnya legenda bahwa dia melihat salib, lalu dengan tanda inilah dia akan taklukkan dunia gitu. Now this did not mean he was suddenly a born-again Christian who could cite the 4 spiritual laws. Ya, itu bukan berarti dia ini seorang kaisar yang sudah lahir baru. But what he did think was that this rising tide of Christianity was something he could ride into office and benefit from. Yang jelas bahwa dia lihat bahwa kebangkitan kekristenan pada zamannya itu bisa dimanfaatkan untuk kekaisarannya. In other words, he was a smart politician. Ya, itu artinya dia politikus ulung. So he was getting on the side of the winning side. Dan dia sedang naik daun. But to the day he died, he still provided patronage and money for the building of pagan temples and the paying of pagan priests. Ya, jadi bayangkan sampai pada saat-saat menjelang kematiannya dia masih juga sebenarnya mendukung bangunan-bangunan kekafiran. So the idea that he was some kind of fundamentalist Christian who suppressed the Gnostic Gospels because he just didn't like them and had an allergic reaction to them is historically false. Jadi sebenarnya ngawur sekali secara historis kalau kita menganggap bahwa dia bagaikan seorang kaisar fundamentalis yang bersemangat untuk membakar kitab-kitab Gnostik. Constantine was no theologian. Konstantin bukan seorang teolog. When the church at Nicaea was arguing over whether the two natures of Christ, human and divine, were in some way joined together or were separate, he just threw up his hands and said, "Can't we all just get along?" Ya, jadi ketika orang sibuk berdebat tentang kedua tabiat Yesus, ilahi dan manusiawinya bagaimana, apakah bersatu atau berpisah, sebenarnya Konstantinus tidak ikut campur tangan. The point is, he did not have a theological agenda. Ya, dia tidak punya agenda teologis apapun. Now, here's the important thing. I like to say that it's not the case that the New Testament canon was formed in the 4th century. Rather, it was recognized in the 4th century. Ya, kita patut garis bawahi. Kanon Perjanjian Baru itu sebenarnya tidak dibentuk pada abad ke-4, tetapi diakui
pada abad itu. Now, this is a crucial distinction. The church did not form the canon, it recognized that it had one. Ya, jadi gereja tidak membentuk kanon apapun. Yang dilakukan gereja adalah mengakui apa yang memang sudah menjadi miliknya. In other words, the church did not have the final authority, God's word did. Ya, gereja tidak memiliki otoritas terakhir tentang hal itu. Sebaliknya adalah firman Tuhan. As Bruce Metzger, a canon scholar, once said, the Holy Spirit guided the church to recognize in 3 different places which were their sacred Christian texts. Seperti yang dikatakan Bruce Metzger, seorang ahli kanon, bahwa Roh Kudus menuntun gereja untuk bisa mengenali kitab-kitab sucinya. Now, when we look at the New Testament itself, look at what is included. Mari kita lihat apa yang ada di dalam Perjanjian Baru. We have 4 Gospels, Ada 4 Injil, 1 book of Acts, Kisah Para Rasul 1, a collection of what appears to be letters but are mostly sermons, kumpulan dari khotbah-khotbah sebenarnya, walaupun kelihatan seperti surat. and then a book of apocalyptic prophecy called Revelation. Lalu ada nubuat apokaliptis yang disebut Wahyu. We have a variety of different kind of early Christian literature, all of which was written in the 1st century AD. Kita lihat semua ini merupakan koleksi dari berbagai jenis tulisan Kristen dan semuanya ditulis pada abad pertama. Why had the church decided on these books and no others? Kenapa gereja hanya mengakui kitab-kitab ini dan bukan yang lainnya? Because these were written by apostles, eyewitnesses, and the co-workers of the apostles. Ya, karena kitab-kitab ini ditulis oleh para rasul, para saksi mata, dan juga rekan-rekan sepelayanan dari para rasul. Because they recognized these were our earliest and best sources about Jesus and early Christianity. Mereka mengakui bahwa kitab-kitab ini merupakan tulisan-tulisan yang terawal dan terbaik mengenai Yesus dan kekristenan. In other words, they were thinking just like good historians do. Give us the earliest possible evidence of something, and then we will feel like we are closer to knowing the truth about it. Ya, jadi sama seperti logika yang dianut oleh para sejarawan, temukan yang paling awal atau paling tua, lalu inilah yang menjadi dasar bagi kita. Now, here's another important point that I haven't emphasized. Now I want to take a theological approach to this. Ya, kita akan melihat sisi lain, yaitu pendekatan teologis terhadap masalah ini. Up to this point, I've been talking as a historian, but now I want to talk as a theologian. Ya, mari kita melihat dari sudut teologi. Sejauh tadi kita hanya lihatnya dari segi sejarah. Turn with me, if you will, to 1 Thessalonians chapter 2. Kita buka 1 Tesalonika pasal 2. 1 Thessalonians 2, Ya, and we are going to look at verses, let's see, where is it? All right. 13, I think? Let's see. Yes. We're looking at 1 Thessalonians 2, verses 13 and 14. yaitu ayat 13 dan 14. Listen to what the text says. Paul says, and we also thank God continually, because when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is, the word of God. Ya, kita lihat apa yang dikatakan Paulus ketika kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Now this is a very remarkable statement. Ya, ini suatu penegasan yang luar biasa. Paul is saying that he preached the living word of God to them, they believed and became converted. Lihat apa yang dikatakan Paulus. Dia memberitakan firman hidup itu pada mereka dan mereka percaya dan bertobat. And about his preaching, he says, you received it as it actually is,
the living word of God and not merely human words. Jadi khotbah Paulus itu dihayati oleh para pendengarnya sebagai firman Tuhan yang hidup, bukan hanya ucapan manusia. Now, the important point about this is that 1 Thessalonians is surely one of the earliest of all New Testament documents. Dan tentu ini penting karena surat 1 Tesalonika ini salah satu yang paling tua dari kitab-kitab Perjanjian Baru. And yet Paul the Apostle has a consciousness that he is speaking inspired words of God. Dan Paulus supaya menyadari yang dia katakan itu adalah kata-kata yang diilhami oleh Tuhan. And the proof of that is the changed life of those who listen to it. Dan apa buktinya? Yaitu hidup orang-orang yang mendengarkannya itu yang sudah diubahkan. So if we ask the question, did the apostles realize that they were speaking scripture or the inspired word of God? The answer is, we have evidence that some of them knew this. Ya, jadi kalau ada pertanyaan misalnya apakah memang para rasul menyadari bahwa ucapan-ucapannya itu akhirnya dihayati sebagai firman Tuhan, inilah salah satu buktinya. It's important to stress that they understood this was the case. Ya, jadi memang demikianlah yang mereka lihat. Sebagian mereka melihat itu. You know, if we were to interview Paul today, and if he was still here, and we said, Paul, did you know that you were speaking scripture when you spoke what you said? He's not going to reply, you know, I had no idea I was speaking the word of God. Sekiranya Paulus saat ini ada di sini, kita tanya, apakah kata-kata yang dia ucapkan itu adalah teks kitab suci gitu. Kata-kata yang bernilai teks kitab suci, kita bisa harapkan jawabannya adalah ya. Now he may not have foreseen a collection of scriptures called the New Testament, but he certainly thought that what he said and what he wrote was the authoritative word of God. Ya, tentunya dia tidak bayangkan bahwa kitab atau surat-suratnya akan terkumpul kelak menjadi satu kumpulan perjanjian baru. Tapi dia yakin bahwa apa yang dia katakan itu betul-betul membawakan firman Tuhan. Now let's look at one more example from our earliest witness, Paul. 1 Corinthians 14. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 14. And we're right at the end of 1 Corinthians 14. Hampir pada akhirnya. And Paul is fed up with the Corinthians creating chaos in worship. Ya, Paulus waktu itu jenuh karena banyak kekacauan terjadi di jemaat itu. So when we get to verse 36, he says this. Or did the word of God originate with you? Are you the only people it has reached? If any think they are prophets or otherwise gifted by the Holy Spirit, let them acknowledge that what I am writing to you is the Lord's command. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, dia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Now notice how he talks about what he says to these Corinthians. Yeah. He says that what he has said to them is the word of God. Ya, jadi rupanya Paulus sendiri yang menegaskan bahwa apa yang dia katakan kepada mereka itu firman Tuhan. But in addition, he is saying here that what he has written to them is the word of God. Dan juga bahwa apa yang dia tuliskan itu adalah firman Allah. And on top of that, he says, just to put icing on the cake, you need to know that if I've said it, it's a command of the Lord, not just of Paul. Jadi Rasul Paulus supaya meyakini kalau dia sudah mengatakan itu kepada jemaat seperti di Korintus ini, itu bukan sekedar ucapan seorang rasul, tapi bahkan perintah Tuhan. Now this is truly remarkable. We could go on and look at 1 Corinthians 7, where Paul offers his own commandments right alongside of Jesus' commandments as equally authoritative. Ya, kita bisa lihat di 1 Korintus 7 di mana Paulus mengungkapkan apa yang dia katakan itu sebagai perintah dari dia maupun yang sejajar dengan perintah dari Yesus. So I want to make a threefold distinction. There is word of God consciousness, there is scripture consciousness, and finally there is canon consciousness. Ya, jadi rupanya ada 3 kesadaran yang sekaligus berjalan. Pertama, yaitu kesadaran akan firman Allah. Kemudian kitab suci, lalu kanon. Even our earliest New Testament documents, Paul's letters, bear witness to Paul thought he was speaking the word of God and writing it down as scripture. Jadi rupanya Paulus sendiri sudah menyadari bahwa apa yang dia tuliskan itu adalah
firman Allah. On top of which, at the beginning of this part of the discussion, I mentioned to you 2 Peter 3, which reflects the beginning of canon consciousness. Ya, di 2 Petrus pasal 3 tadi rupanya kesadaran akan kanon itu mulai kelihatan. Now, here is where I say to you that the canon does not give the Scripture authority. It is the Scripture which gives the canon authority. Ya, harus kita lihat urutannya. Bukan kanon yang memberi otoritas kitab suci, tetapi kitab suci lah yang memberi otoritas terhadap kanon. Or to put it another way, it's the Word of God from God Himself that gives Scripture and canon authority. It's not the other way around. Ya, jadi firman Allah yang memberi otoritas kepada kitab suci maupun kanon, bukan sebaliknya. Canon is a reflection of the authority inherent in the Word of God. Kanon rupanya adalah refleksi terhadap otoritas yang sudah terdapat di dalam atau terkandung di dalam kata-kata Tuhan atau firman Tuhan. In other words, the 4th century church did not make a mistake and the canon did not misfire. Jadi apa yang sudah diputuskan di abad keempat itu bukanlah suatu kekeliruan, sama sekali bukan. They understood that it was these books that were apostolic, eyewitness, Word of God, testimony, and they were prepared to live and die with these books, and only these. Kitab-kitab inilah yang diakui sebagai kitab-kitab yang membawakan kesaksian dari para saksi mata yang mengandung firman Tuhan atau merupakan firman Tuhan, dan mereka bersedia hidup atau mati bersama dengan kitab ini. As I said, and I will repeat one more time, all of these other texts, whether they were by Orthodox or heterodox persons, at the end of the day, were not seen as Word of God or as Scripture, and therefore were not included in the canon. Jadi kitab-kitab lainnya, entah itu berisi pandangan ortodoks atau pandangan yang tidak ortodoks, rupanya dalam proses yang kita lihat tadi, toh akhirnya tidak masuk ke dalam kanon Perjanjian Baru. Now the implications of this are clear. Writers like Bart Ehrman, Elaine Pagels, Marvin Meyer, Karen King, James Tabor, and these folks, all unfortunately North American scholars. Nah, rupanya ya apa boleh buat, rupanya para penulis yang suka bikin heboh tentang hal-hal ini, James Tabor, Bart Ehrman, ya, Karen King dan sebagainya, ini teman sebangsa Bapak ini. These folks have tried to rewrite the history of early Christianity. Orang-orang ini yang mau mencoba menuliskan kembali sejarah Kristenan awal ya. It's what I would call revisionist history. Itulah yang disebut dengan sejarah revisionis. What they don't like is the idea that there was such a thing as Orthodox Christianity already in the 1st century, which inherently by its content excluded Gnostics and others in the 2nd, 3rd, and 4th centuries. Ya, mereka tidak suka itu rupanya sudah ada gereja ortodoks ya yang mempunyai ajaran dan mempunyai batas-batas yang sudah jelas yang tidak mencakup kitab-kitab Gnostik yang dalam perjalanan sejarah abad kedua dan ketiga akhirnya tersingkir. They come out of a pluralistic milieu, and their image is that there were dueling and combating Christianities in the 1st century AD, and that just simply continued in subsequent centuries. Jadi rupanya apa yang mereka bayangkan adalah bahwa mereka berusaha untuk melawan sejarah yang memang sudah ada di abad pertama kekristenan. Dan itulah yang dibacakan dalam perjalanan sejarah berikutnya. Here I am to tell you this afternoon, as clearly as I can, that while the early church in the 1st century had problems, the problems didn't center on Christology and those issues. The problems were practical things like how can Jews and Gentiles eat meals together? Ya, perlu kita garis bawahi, persoalan Kristologi belum menjadi persoalan dari gereja jemaat-jemaat purba dulu. Yang mereka persoalkan sebenarnya hal-hal praktis. Bagaimana apakah orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi bisa sama-sama duduk di satu meja perjamuan? It was clear whether we looked at Johannine Christianity, Pauline Christianity, Matthean Christianity, or any of the other flavors in the 1st century, that anybody who denied that Jesus was the risen Lord
was not going to be considered a Christian. Ya, jadi kita lihat entah itu kekristenan seperti yang diajarkan oleh Paulus atau dalam Injil-Injil, tulisan-tulisan Yohanes dan lain-lainnya, kalau dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan yang bangkit, bisa dipastikan dia tidak Kristen. Anyone who denied that Jesus came in the flesh by means of the incarnation was not going to be considered a Christian. Jadi kalau orang tidak mengakui bahwa Yesus datang dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia, dalam proses inkarnasi, orang itu tidak dapat disebut sebagai orang Kristen. That is, long before there was a New Testament, there was a criteria for orthodoxy. Jadi kriteria ortodoksi sudah ditetapkan jauh sebelum ada kanon. We need to understand that there was a criteria for the rule of faith before there was a scripture that provided a context for that faith. Ya, rupanya sudah ada semacam aturan iman. Aturan apa yang bisa dipercayai oleh orang-orang Kristen sebelum ada kitab suci yang terkumpul. Long before there was a New Testament, there were clear boundaries between Christian belief and non-Christian belief. Ya, sebelum ada perjanjian baru yang terkumpul ini, sudah jelas batas-batas mana yang diyakini orang Kristen dan mana yang tidak diyakini oleh orang Kristen. So it simply is not the case that there were like 15 flavors of early Christianity, like 15 flavors of ice cream in the first century AD. This is simply historically untrue. Jadi tidak soal selera, ada berapa rasa ice cream. Ya. The bottom line is those lost Christianities were lost for a reason. Ya, jadi kalau ada gerakan Kristen yang hilang, ya itu jelas ada dasarnya yang sangat jelas. They were the opposite of saved Christianities. Itulah perbedaan antara kekristenan yang hilang dan kekristenan yang diselamatkan. The church, however, was very fair to the Gnostics. They listened to them for 250 years. Ya, sebenarnya gereja Kristen itu sudah sangat adil terhadap gerakan Gnostik karena mereka dibiarkan selama 2,5 abad. And after 250 years, they said, "We've heard enough. This isn't Christian." Ya, sesudah itulah baru mereka katakan cukup. At that point in the 4th century, the church said, "So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye to you and you and you and you and you." And that's the end of the story. Jadi baru pada abad keempat, akhirnya rupanya gereja dengan terpaksa menyanyikan lagu Sayonara buat saudara. Sayonara. Thank you very much. Di belakang juga ada satu. Sebelah sana ada 2. Ya, udah itu dulu. Nanti kita teruskan lagi. Ya, termen pertama. Saya udah catat ada 2 dari sini untuk termen kedua. Ya, silakan. Nama saya Junedi. Saya ingin bertanya, pada awalnya kan tulisan-tulisan itu belum ada judul ya, belum ada, misalnya Injil Matius itu belum ada judulnya bahwa itu Injil menurut Matius gitu. Dan termasuk surat-surat Paulus itu bagaimana, kapan atau siapa yang menuliskan judul itu, lalu persyaratan apa pemberian judul dan sebagainya sehingga akhirnya bisa diterima di dalam kanon. Yang kedua adalah permasalahan kenapa waktu Maria mau menyentuh Yesus, Yesus menolak. Sedangkan ketika Yesus berbicara dengan misalnya Thomas, dia memperbolehkan Thomas untuk boleh menyentuh tubuhnya. Oke, terima kasih.